যে এবার জোজ এখন হব আমি জজিম আর আমি জিকিম কার বাবে যুঁজিছো নিজৰ বাবে নহয় আমি যুঁজিছো আমাৰ অসমীয়া আই বাবে আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানৰ বাবে আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ আবেগৰ বাবে আমি যুঁজিছো অসমীয়া মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে আৰু মানুহে গম পাই গৈছে যে যদি আমাক লাগে অসমৰ ভিতৰত শান্তি তেতিয়া হলে আমাক লাগিব কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আজিৰ পৰা 25-26 বছৰ আগত অসমৰ চাৰিওফালে অন্ধকাৰ আছিল ৰাজ্যত অগপৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ হে সময়ত কংগ্ৰেছ দলে সংগ্ৰাম কৰি চাৰিওফালে উন্নয়নৰ পোহৰ আনিলে আৰু শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিলে আজি ইতিহাস ঘূৰি আহিছে হে সময়টো ঘূৰি আহিছে হে গধুৰ দায়িত্ব ঘূৰি আহিছে মানুহে গম পাই গৈছে যে যদি আমাক বিজেপি দলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে যদি আমাৰ বিজেপি দলৰ বিকল্প লাগে যদি অসমৰ মানুহৰ মুখখনৰ ওপৰত হাঁহি ঘূৰাই আনিব লাগে তেতিয়া সন্মুখত থকা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাক কংগ্ৰেছ দলটো আৰু শক্তিশালী কৰিব লাগিব मंच पर उपस्थित आदरणीय खड़गे जी आदरणीय राहुल गांधी जी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी जितेंद्र सिंह जी आज कांग्रेस के कंधों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है क्योंकि आज असम में जो डर और दहशत का जो वातावरण है इस डर और दहशत के वातावरण से अगर लोगों को कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है आज यहाँ पर उपस्थित हमारे असम प्रदेश के हर जिलों से हर मंडल से हमारे मंडल के अध्यक्ष आए हैं मैं गुजारिश करूंगा वे सारे मंडल अध्यक्ष आप अपना हाथ खड़ा करिए ये देखिए ये है हमारी कांग्रेस की ताकत और आज जब आप बोलेंगे कि डरो मत ये बात ये सारे गांव पंचायत में कल फैल जाएगा हम असम के लोगों को बोलेंगे कि आप डरो मत कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और आदरणीय खड़गे जी आदरणीय राहुल गांधी जी आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी मैं आपको 100% पूरे जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा आने वाले साल में आपको असम में कांग्रेस का पर्चा दिखाएगा आपको कांग्रेस का सरकार यहाँ पे मिलेगा क्योंकि लोग आज डर से थक चुके हैं आज लोग नफरत से थक चुके हैं आज लोग भ्रष्टाचार से थक चुके हैं আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই QR কোড Google Play Store to pabo a News 18 app.